घर से निकला था सब, डेस्टिनेशन था हमारा दार्जिलिंग और गैंगटॉक। फिर इस कमीने सालों ने बोला, 3 कमीनों ने बोला चल जियो पॉइंट घूम के आते हैं, ठीक है। फिर आ गए इधर, फिर देखा आके इधर तो जन्नत है मेरे, बहुत बढ़िया। और जो दोस्त लोग नहीं आ पाए उसके लिए बोलते हैं कि दफाई दफाई भेजते रहेंगे हम फोटो, आप देखते रहना। सुनो, अरे भोसरी वाले दोस्त साला घर में रहे और घर में पैसा जमाते रहे, यस मर जाएगा ना। समझना क्या बोले आप क्या बोले, आप क्या बोले? पैसा लेके नजर में चला जाना। हाँ जन्नत से कोई काम नहीं जन्नत है बे, जन्नत में आ गया। जन्नत में आ गया। शुक्र पुरुलिया से आए हो, क्या बोले आप? This is the beautiful, this is the beauty of nature. ওরে সালোরা ঘরে বসে থাক। You cannot buy the moment with money. This is priceless. This is priceless. I request everyone, please come and enjoy the beauty. Do something extraordinary in life. Oh, Fucking damn man said. Fucking damn man said. wow. Just wow, all the feelings. Thank you everyone. सुको कहाँ गया सुको? কোনো সমস্যা হচ্ছে? এদিকে অক্সিজেনের সমস্যা তো আছে, অনেকটাই অক্সিজেন সমস্যা হচ্ছে। আমরা নিয়ে এসেছি অক্সিজেন সিলিন্ডার, একটা 12 লিটারের অক্সিজেন সিলিন্ডার, তো নিতে হচ্ছে মাঝে মাঝে। এখানে এখন টেম্পারেচার চলছে -2 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তো আমরা বুঝতেই পারছেন প্লেন থেকে এসেছি, প্লেন ল্যান্ড, যেখানে অক্সিজেনের কোনো অভাব নেই। এখানে এসে আমাদের একটু অক্সিজেনের সমস্যা তো হচ্ছেই। তো উই ব্রিং দ্যাট ক্যান অফ অক্সিজেন অ্যান্ড frequently we are using it like this way. This is very important for every visitor to please bring this Himalayan oxygen tube to this tour for your health benefit. Please do bring and never forget to take that, because there are many tourists who thought that it is useless, but this is not useless. It is very useful for your health. Please do buy and take it with yourself, please.